It is very interesting to understand. I started my life studying in the study of fiqh in Al-Azhar, where I began by studying fiqh. 7 consecutive years I studied al-fiqh al-Hanafi. Then my other brothers who were enrolled in Al-Azhar as well, each one was studying a different madhab. Shafi'i, for instance. So if it happens and we come together in the evening to eat dinner. It must have been a heated dinner, that. Oh my God. You should really be there to see the situation. A fight will break up between us if we ever discuss any mas'ala. Why? Because we're still students. We don't understand. I was only studying Hanafi, so I don't believe in any other madhab but this. And I was totally sold that. I believed in everything was said in this madhab. Then later on, when we joined the college, we had to study comparative fiqh, the different schools of thoughts, Shafi'i, or Hanafi, or Maliki, and Imam Ahmad ibn Hanbal, with regards to the same mas'ala, the same case, the same question. Then you come to enlarge your understanding and widen your mind and understand that this is religion. This is deen to be taken from the Quran and from the Sunnah of the Prophet ﷺ, not from any other person. These scholars based their views on the available references that they collected. And they made ijtihad. Ijtihad is a possible and permissible effort to be exerted in finding a solution or an answer for a mas'ala that doesn't have an immediate or a shortcut or a straightforward answer due to lack of evidence or references in this case. And Nabi sallallahu alaihi wasallam said, for such mujtahid who's a great true scholar that has to achieve certain conditions so that to be considered as a mujtahid. A true scholar who have memorized the entire Quran and several thousand hadith, authentic hadith, and understands the difference between the sound hadith and the weak hadith, the different categories of hadith, masters the aqidah, and most importantly, master the different categories of the Arabic language. Not just understood it. Not just understood it, but he mastered it. Let's take this phone call first and we'll resume. Jazakallah khair. So I requested from one of my dear friends, Dr. Hatim, to present a program concerning the evolution of fiqh in order to explain to the viewers that these schools of thoughts are not different religions or even different sects. This is not Catholic and Protestant. No, this is the same deen, the same madhab, the same manhaj, the same mainstream of the ummah. So when it comes to concluding the ahkam, if you are a seeker of knowledge, you will base your opinion on the sound reference, regardless who adopted this opinion, even if he's not my imam. And you will get to understand this after you study thoroughly the different schools of thoughts. And if you are an ordinary person, that's not your role to pick and choose and say, I think I prefer this, or I like that. No, it's not up to you then. Then you rely on the view of your local sheikh who studied the different schools of thoughts and understood it. I also wanted to remind you, brothers and sisters, that there were other scholars besides the 4 great imams, such as Al-Layth ibn Sa'd, such as the students of Imam Abu Hanifa, may Allah mercy on him, Zufar wa Muhammad wa Abu Yusuf, and Muhammad ibn al-Hasan, such as Imam al-Hasan al-Basri, and so many others that came before or even after them. But these are the 4 most imams. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, may Allah have mercy on him, is a great example of concluding the hukm after studying all different schools of thoughts in his series of Al-Fatawa. It is an amazing collection where you find an answer for one mas'ala. He presents the different views. Imam Abu Hanifa said so and so, Imam al-Shafi'i said so and so. He presents the different opinions, then he concludes the right opinion based on the sound reference. So if you're not a scholar, it would be sufficient to ask to get a fatwa from a program like this, or consider your local imam or true seekers of knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala guide all of us to what's best. Jazakallah khair. Okay. So the different schools of thoughts, such as the very prominent 4 madhahib, are all of Ahlul Sunnah, and they all belong to the mainstream of the Ummah. Whoever adheres to one of them, whoever studies a particular madhab of fiqh, then he adopts it. And he follows the opinion of Al-Imam al-Shafi'i, for instance, or becomes Hanafi, which means that he studied
or he takes the opinion of the madhab of Imam Abu Hanifa, this is perfectly fine. What is better than that is to be a seeker of the truth, which means I revolve around the proof. So if the proof which Imam Abu Hanifa have used in order to confirm his view in an opinion is sound, fine. It becomes my opinion and it becomes my madhab. Then otherwise, if the scholars later on found that the reference was weak or not authentic, rather al-Jumhur or other scholars have a powerful reference which is sound and profound, I suppose to pick up the proof and the opinion which relies on a sound proof. It's as simple as that. Because when you examine the biography of those scholars of fiqh who all belong to the mainstream of the ummah, as I mentioned earlier, whether the prominent four scholars, the founders of the schools of the Hanafi and the Maliki, the Shafi'i and the school of Imam Ahmad ibn Hanbal, or Al-Imam al-Thawri, or even fiqh of Al-Imam al-Bukhari, or otherwise, they were all seekers of the truth. They were not prejudiced to their views or to their opinions. They did not even think they would be founders of independent schools of thoughts which would be different than others, and so on. Allah the Almighty made it easy for people to follow a particular madhab who is prominent at a particular time. That's fine. At the time of Imam Malik, it used to be said, لا يفتى ومالك في المدينة. So long as Malik is still in the city of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no one should dare to give fatwa. The reference is there. At the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the companions may have differed, and they did differ in fiqh views, in wudu, in ghusl, in the prayer timing, many issues like that. But they were able to resort to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who either approved or nullified and disapproved some opinions, and accordingly the approved ones has become the sunnah. So there is no point to adopt the other view. But after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there has been always new issues. For instance, nowadays we do have contemporary issues where the scholars of jurisprudence must make ijtihad. Organ transplantation, blood transfusion, things of this nature, dental braces. So in these cases, the ulama must make an effort which is called ijtihad, either by finding a previous case where they can resort to by analogy, or by making ijtihad also in the light of the available evidences, whether from the Quran or the sound sunnah, or previous ijtihad, previous ijma', consensus, and so on. So all these differences in fiqh do not make people who have a different opinion a sect. No. Or firqa. No, rather it's a school of thought. Rather the sects which deviated upon differing in the concept of aqidah, even if it is in any of the articles of aqidah. One article, such as the matter of al-qadr, belief in al-qadr, which had led, or many people misled and went astray, and it led to evolving several sects such as al-qadariyah, or the opposite, al-jabriyah, and so on. With regards to the fate of the sinners, we have al-mu'tazila, and then with regards to political issues have been converted into matters of belief, such as the Shia and their all different sects. It's a very wide world of differences. So whenever the difference is based on the aqidah, now we can call it a sect. And with regards to the sects or the firaq, its singular is firqa. As the Prophet ﷺ said, my ummah will be divided into 73 firqa. These firaq, sects, and Nabi ﷺ said, they are all astray, except for one group. This one group
maintains the same belief and the same practices of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions. And it is very easy to detect who's doing so and who's not. So based on strictly following the belief of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions, then one belongs to the mainstream of the Ummah, which is known in Arabic as Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Ahlus Sunnah, the people of the Sunnah, those who adhere to the tradition of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Jama'ah is the mainstream of this Muslim Ummah. Whenever people adopt a belief that contradicts the belief of the Prophet and his companions, then right away they are counted as one of the stray sects. Tercelanya fanatik mazhab. Barang siapa yang bawa buku silakan buka halaman 129. Saya nukilkan bahwasanya Al-Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan taklid kepada murid-muridnya. Bahkan saya katakan para ulama mazhab tidak pernah sengaja buat mazhab, enggak pernah. Tidak pernah sengaja buat geng mazhab, enggak pernah. Mazhab itu terjadi dengan sendirinya. Al-Imam Malik rahimahullah mengajarkan ilmu, tahu-tahu dia punya banyak murid dan dikembangkanlah ilmunya, maka dengan sendirinya muncullah mazhab apa? Imam Malik. Seperti itu. Al-Imam Abu Hanifah tidak pernah sengaja buat mazhab, tidak, tetapi dia mengajar dan mengajar sehingga banyak muridnya, sehingga ilmunya dikembangkan, beredar, tersebar, maka jadilah mazhab Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i juga demikian. Beliau tidak pernah sengaja buat mazhab. Tidak sengaja maksudnya buat partai mazhab Syafi'i, tidak ada. Atau partai mazhab Malik, tidak pernah ada yang sengaja di antara 4 mazhab tersebut sengaja buat mazhab, tidak ada. Tapi terjadi dengan sendirinya. Demikian juga Al-Imam Ahmad, terjadi mazhab beliau muncul dengan sendirinya karena beliau punya banyak murid dan ilmu beliau dikembangkan, maka muncullah mazhab Al-Imam Ahmad. Oleh karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, jangankan menyuruh fanatik, dia sendiri tidak pernah sengaja membuat mazhab beliau. Oleh karenanya beliau pernah berkata agar tidak fanatik, beliau berkata sebagaimana dalam halaman 130, "Ma min ahadin illa wa tadhhabu alaihi sunnatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'zubu anhu." Tidak seorang pun dari ulama kecuali pasti ada yang luput darinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ulama yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan mungkin dia meriwayatkan hadis tersebut bisa jadi dia lupa. Oleh karenanya ada permasalahan bagaimana jika rawi lupa dengan apa yang pernah dia riwayatkan. Ini dibahas dalam masalah mustalah hadis. Saya saja misalnya nulis buku, terkadang saya baca, oh saya pernah tulis kayak gini, saya lupa. Ternyata saya ngetik sendiri dulu. Saya lupa, bisa jadi. Oleh karena tidak ada ulama yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada hadis-hadis yang terluputkan darinya. Maka Imam Syafi'i mengatakan, jika perkaranya demikian, ada hadis Nabi yang luput dari saya, famahma qultu min qaulin aw saltu min aslin fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khilafu ma qultu fal qawlu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perkaranya demikian, maka pendapat apapun yang saya utarakan atau kaidah apapun yang saya sampaikan, jika ternyata menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapatku harus disesuaikan dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Syafi'i memerangi taklid. Oleh karenanya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, tatkala dia menulis bukunya Mukhtasar Al-Muzani, ya, di muqaddimah dia berkata, "Ikhtasartu hadzal kitab min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa min ma'na qawlihi liuqarribahu ala man aradahu ma'ilamihi nahi an taqlidihi wa taqlidi ghairihi." Aku meringkas kitab ini dari ilmunya Imam Syafi'i. Dan untuk dari makna kandungan dari perkataan-perkataannya, agar aku memudahkan memahami fikih Imam Syafi'i bagi orang yang menghendaki fikih Imam Syafi'i. Disertai dengan 2 peringatan dari Imam Syafi'i, yaitu dia melarang untuk ditaklidi dan dia melarang untuk taklid kepada orang lain. Dan ini kenyataan pahit yang kita lihat di tanah air kita, banyak orang yang taklid. Sampai saya sering dengar bahwasanya kalau orang sudah masuk dalam satu mazhab enggak boleh keluar ke mazhab yang lain. Sampai ada yang mengatakan kita harus bermadzhab, kalau enggak ada mazhab enggak benar, harus bermazhab. Maka dalam masalah bermadzhab kesimpulannya sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kesimpulannya mazhab itu tidak harus, bermadzhab itu tidak harus, tetapi boleh. Bermadzhab itu boleh. Kenapa?
Kata lain dari bermadhab artinya berguru. Anda kalau bermadhab Syafi'i artinya Anda berguru dengan ilmu siapa? Imam Syafi'i. Apakah berguru dengan Imam Syafi'i dilarang? Ya jelas tidak. Seorang tatkala mengatakan saya bermadhab Maliki artinya saya belajar agama dengan metode dan kaidah-kaidah yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Malik. Maka saya berguru dengan Imam Malik, maka dikatakan saya bermadhab dengan madhab apa? Maliki. Sama kalau seorang mengatakan saya bermadhab dengan madhab Abu Hanifah, berarti saya mempelajari agama melalui metode dan cara pemikiran kaidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya, bolehkah bermadhab? Jawabannya jelas boleh. Karena ada orang mengatakan tidak boleh bermadhab. Siapa yang bilang tidak boleh? Banyak ulama salaf bermadhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah bermadhab Hambali. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bermadhab apa? Hambali. Jadi bermadhab itu boleh, yang dilarang kalau fanatik. Yang dilarang kalau apa? Fanatik madhab. Kenapa? Karena para imam madhab tidak pernah mengajarkan fanatik. Tidak pernah mengajarkan fanatik. Ada yang mengatakan tidak boleh kita bermadhab. Terus kamu belajar sama siapa? Ya sama guru saya. Sama, kamu madhab gurumu kalau begitu. Ya. Mending saya berguru sama Imam Syafi'i daripada gurumu yang enggak jelas ilmunya. Iya tidak? Gurunya bisa apa? Quran juga masih goyang-goyang, hadis enggak jelas. Ya. Kaidah enggak tahu, buku kaidah apa yang pernah dia buat. Tulisannya hanya jiplak misalnya, terus saya tidak boleh bermadhab Syafi'i, terus harus bermadhab sama gurumu. Oleh karenanya pernyataan tidak boleh bermadhab juga salah. Ada yang tidak boleh bermadhab, ini juga tidak benar, ini bid'ah juga. Kalau gitu ente bermadhab, ente berguru sama siapa? Karena arti bermadhab artinya apa? Berguru sebenarnya. Saya ulangi, para imam 4 madhab tidak pernah sengaja buat apa? Madhab, itu berjalan dengan sendirinya. Demikian juga perkataan harus bermadhab juga salah, keliru. Kenapa? Karena madhab-madhab itu muncul belakangan. Nah, bagaimana dengan para sahabat dulu madhabnya apa? Abu Bakar rahimahullah dulu madhabnya apa? Imam Syafi'i belum lahir. Imam Abu Hanifah belum lahir. Imam Malik belum lahir. Madhabnya apa Abu Bakar? Madhabnya apa Umar? Apa madhabnya Utsman? Apa madhabnya Ali? Madhabnya madhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan harus bermadhab juga tidak benar. Tidak ada keharusan. Yang harus adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Tetapi apakah kita boleh memahami pemahaman para salaf melalui metode Abu Hanifah? Boleh. Bolehkah kita memahami pemahaman salaf dengan metode Imam Syafi'i? Boleh, dengan madhab Syafi'i. Atau dengan madhab Imam Ahmad atau madhab dengan Imam Malik. Di antara dalil bahwasanya tidak ada kewajiban bermadhab, buktinya Imam Malik tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermadhab dengan madhab dia. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik. Bahkan dia punya madhab yang baru, menyelisih gurunya sendiri. Bahkan Imam Syafi'i membantah gurunya dalam beberapa bantahan. Terkadang bantahan Imam Syafi'i sendiri keras terhadap gurunya, terkadang. Demikian juga Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh murid-muridnya harus bermadhab dengan madhab dia. Buktinya di antara muridnya adalah Imam Ahmad. Tidak bertaklid kepada Imam Syafi'i meskipun dia mengakui ilmunya Imam Syafi'i dan dia mengatakan Imam Syafi'i seperti matahari bagi bumi, toh dia punya madhab sendiri. Madhab Imam Ahmad menunjukkan mereka tidak pernah taklid di antara mereka. Kemudian juga kalau kita harus bermadhab, madhab bukan cuma 4 tersebut, banyak madhab yang lain. Ada ulama-ulama yang lain yang dahulu mereka punya madhab seperti Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuyah. Dia punya madhab sendiri. Abu Thawr punya madhab sendiri. Daud Az-Zahiri punya madhab sendiri. Tetapi madhab-madhab ini menjadi musnah, sudah tidak ada lagi, hilang, ditelan masa. Kenapa? Murid-muridnya tidak mengembangkan. Ini nasib seorang guru kalau muridnya tidak perhatian seperti itu. Akhirnya apa? Hilang, ditelan masa. Ya. Sehingga madhab-madhab tersebut tidak berkembang. Padahal dahulu ada madhab tersebut dan nukilan-nukilan pendapat mereka masih dinukil. Misalnya kalau untuk baca Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya sering menukil. Dan inilah pendapat si fulan karena mereka dahulu punya mazhab. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang mengembangkan ilmu mereka. Sampai mazhab Zahiriyah saja sekarang hampir-hampir tidak ada. Kenapa mazhab Zahiriyah masih eksis? Karena bukunya ada. Seperti Al-Imam Ibnu Hazm punya buku Al-Muhalla sampai sekarang masih ada sehingga dibaca, sehingga masih terus ada mazhab Zahiriyah. Padahal dari sisi guru-guru, dari sisi pondok hampir-hampir enggak ada di dunia sekarang ini ada pondok bermadzhab Zahiri, hampir-hampir enggak ada. Adapun pondok bermadzhab Hanafi masih banyak. Adapun pondok-pondok bermadzhab Syafi'i masih banyak di tanah air kita. Adapun pondok-pondok bermadzhab Maliki masih banyak di Afrika. Adapun pondok-pondok bermadzhab Hambali masih banyak di daerah Timur Tengah, ya seperti Saudi, kemudian di Kuwait dan yang lainnya.
Dari sini kita tahu bahwasanya pernyataan wajib bermadzhab juga keliru dan pernyataan tidak boleh bermadzhab juga apa? Juga keliru. Makanya saya sering mendengar keluh kesah orang-orang yang haji dan umrah tatkala di Madinah. Mereka datang, Ustaz, kita ini bermadzhab Syafi'i, Ustaz. Terus repotnya, Ustaz, kalau kita tawaf kita pasti nyentuh wanita yang bukan mahram kita. Dan dalam madzhab Syafi'i menyentuh wanita batal hukumnya. Wah, repot, kalau lagi tawaf orang lagi rame, batal lagi, gimana cara tawaf? Padahal kalau batal wudu, tawaf tidak sah menurut empat mazhab. Mereka bingung. Sampai akhirnya ada yang memberi caranya kamu merubah mazhabmu tatkala itu karena darurat. Iya, benar, ini difatwakan. Sampai ada niat, aku berniat untuk merubah mazhabku dari mazhab Syafi'i kepada mazhab Maliki sementara. Tapi diniatkan. Sehingga ada yang mengatakan caranya kamu wudunya sudah wudu model Maliki, jangan wudu Syafi'i. Wudu Syafi'i kan cuma gini-gini katanya. Wudu Maliki harus dirubah. Kenapa? Supaya pembatal wudunya juga pembatal wudu Maliki. Nah, menurut Imam Malik menyentuh wanita itu tidak membatalkan apa? Wudu. Nah, kamu jangan wudu dengan mazhab Syafi'i. Wudulah dengan mazhab apa? Malik. Sampai timbul fatwa seperti ini. Apakah Imam Syafi'i pernah mengajarkan kalau kamu kepepet rubah mazhabmu? Tidak ada juga. Jadi saya katakan kalau kamu bermazhab Syafi'i dan kamu yakini kebenarannya, harus kamu konsekuensi. Komitmen dengan mazhab tersebut. Terus bagaimana, Ustaz? Ya sudah, kamu kalau umrah tahan, jangan sampai kesentuh. Tutup tanganmu dengan kain ihrammu. Mazhab Syafi'i nyentuh istri batal. Jangan pegang istrimu kalau tawaf. Ini konsekuensi seperti itu. Kalau istrimu pegang kain, jangan pegang apa secara langsung. Kalau batal ya wudu di situ. Ini kalau mau komitmen dengan mazhab Syafi'i dalam masalah tawaf, bahwasanya menyentuh wanita membatalkan wudu. Tapi kalau saya jelaskan, menurut saya lebih mengkuatkan pendapat gurunya Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, bahwasanya menyentuh istri atau menyentuh wanita tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Ya, tapi saya tidak bisa paksa mereka, saya cuma jelaskan. Tapi pernyataan boleh rubah mazhab ini jadi tanda tanya. Memang Imam Syafi'i tidak pernah mengharuskan dia harus bermadzhab seperti dia. Kenapa? Kalau kita mengatakan seorang kalau sudah mazhab Syafi'i enggak boleh keluar, ini melazimkan Imam Syafi'i maksum. Berarti semua kebenaran berada pada satu mazhab saja. Dan ini melazimkan Imam Syafi'i nabi yang lain. Seperti kedudukannya seperti Rasulullah SAW. Baru saya berpendapat harus bermazhab Hanafi, enggak boleh keluar-keluar, maka seakan-akan Imam Abu Hanifah maksum. Kelazimannya demikian. Loh, kenapa saya enggak boleh keluar di mazhab Abu Hanifah? Kalau kamu keluar kamu sesat, berarti Abu Hanifah enggak boleh diselisih. Berarti dia maksum, sama seperti Rasulullah SAW. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh para imam. Mereka sendiri tidak pernah mengajak orang untuk bermadzhab dengan mazhab dia. Mereka hanya mengajarkan sebagai guru dan banyak yang mengikuti. Tidak pernah mereka mengajarkan untuk taklid kepada mereka. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita simpulkan bahwasanya bermadzhab itu tidak harus, namun kita boleh bermadzhab, dan itu di antara cara mudah belajar agama dengan bermadzhab, ya, karena metodenya sudah jelas, ya, aturannya sudah jelas, dan pernyataan tidak boleh bermadzhab juga adalah pernyataan yang keliru. Terkadang muncul dari orang-orang yang baru ngaji kemudian mengatakan tidak boleh bermadzhab, ini juga suatu kekeliruan, ya. Kenapa? Bagaimanapun seorang dia pasti bermadzhab. Karena bermadzhab secara gampangannya kita katakan berguru. Di antara ulama ada yang pindah madzhab, ada. Imam Syafi'i sendiri berubah pikiran waktu dia di Baghdad. Dia punya fatwa-fatwa yang disebut dengan Al-Qaulul Qadim, fatwa-fatwa lama. Waktu dia pindah ke Mesir, dia bikin fatwa-fatwa yang baru. Dia melihat ada perubahan ijtihad, mungkin ada dalil yang baru, sehingga dikenal dengan Al-Qaulul Jadid. Pendapat baru memansuhkan pendapat yang lama. Imam Syafi'i saja bisa berubah pendapat imamnya. Demikian juga, ya, seorang ulama bisa berubah mazhab. Contohnya seperti disebutkan Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala. Barang siapa yang baca bukunya Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, dia akan dapati bagaimana, ya, Ibnu Daqiq al-Aid memiliki ilmam bil madhab al-Maliki. Benar-benar dia menguasai madhab Maliki. Dikatakan dia dahulu bermadhab Maliki. Kemudian dia pindah kepada madhab Syafi'i. Kemudian dia menyarah Umdatul Ahkam, kitab hadis Umdatul Ahkam dengan madhab Syafi'i, dan beliau sering menukil secara detail dari madhab Maliki. Kenapa? Karena beliau dulu bermadhab apa? Maliki. Yang menakjubkan saya dapati, karena saya sudah baca buku tersebut, buku beliau, ya, Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam, saya dapati Ibnu Daqiq al-Aid beberapa masalah menyelisih Imam Syafi'i. Menunjukkan dia tidak fanatik. Dia mengatakan Imam Syafi'i berkata demikian, namun tidak benar. Yang benar seperti ini. Dan itu berani dia utarakan, padahal dia ulama bermadzhab apa? Syafi'i. Namun dia tidak taklid.
Namun dia tidak. Ini yang kita inginkan. Tidak boleh ada taklid dalam satu mazhab. Silakan bermazhab, namun tidak boleh fanatik buta. Apalagi maksa orang harus bermazhab seperti mazhab kita.